Hello, morning Rido. Good morning, Mizu. How are you today? Fine, thank you. How are you? Yeah, I'm pretty good. Where are you now? Now I'm in Yogyakarta. Oh, you have come back, yeah? Yes. How about the situation in Jakarta and Yogyakarta? In Yogyakarta, a big crowded actually, and in I mean, based on the situation, as we know that this is still pandemic situation. well, everything becomes normal, I guess. It's normal No one now, yeah? really cares about pandemic anymore. So when you go around, you don't have to wear mask again, yeah? Well, it is still an obligation to wear masks, but I don't think the people still have scare About in with pandemic, yeah? Yeah, it's good. Actually, we don't have to be scared because of that, yeah? Yeah, even here, you know, many people around Pare, they don't have to wear mask again because yeah, I think it's normal now here. unless we want to go to the public Public place. parts, public place such as mall or maybe Yeah, we still need it. center and That's so on. right. Hi Rizka, hi Tari. Hi Mizu, How are you doing? Like usual. Ini lagi ikut Zoom untuk kelas kan? Yeah, that's right. Are you okay now? A little bit. Yeah, little bit good. better than At least, before. at least you're getting better, yeah? Yes, that's true, Mizu. And Tari, how are you? I'm good, Mizu. Nice. Yeah, you have to be nice. You have to be nice. You have to be better and better every single day, yeah? Okay. Have you checked your vitamins? I mean, your exercises or assignment? Have you checked them all? Yes. How do you think? Not all. How do you think? Is it still okay for you to to practice more about it? Yes, but the structure is actually the hardest part for me. The structure. Yes. Oh, it's not so hard actually. I know you can do it. I do believe so. Okay, wait a moment. I have to check my chat. Read it. Tari Hasanah. Oh, how about Hasanah? Okay.
Okay, hi Ardia. Hi, Mizu. Are you okay now? Okay. Oh, nice. Hi Hasana. Welcome to the class. Can you turn on the camera, guys? Yeah, that's better. Julie, Ariska. Mizu nggak bisa. Why? What's Lagi going nggak enak on? badan jadi kayak bakalan jelek banget nggak mau. Deh, lagi di pantai. Aduh aku nggak mau itu kayak mukanya sembam-sembam masian karena kayak nggak enak badan. Huh? You can't mute or unmute. Hah? Gimana No, Mizu? Hasana. Oh, what's going on with your audio? Wait. Wait a moment. Huh? Really? I don't know that. Wah, Hasanah ini bisa mungkin dicoba di unmute baru di unmute lagi gitu. Still the same? Really? Tapi yang lain kok bisa? Ini siapa yang keluar nih? Rido. Mana Rido? Coba Hasanah keluar dulu baru masuk lagi. Mana? Keluar nggak masuk lagi nih.
Rido, aman, Dok? Aman, Mizu. Asana coba. Oke, thank you, Mizu. Oke, siap. Oke, kita bisa mulai ya. Oke, kali ini kita buka deh. Oke, let's open our class by reciting positive, positive, positive. Positif, positif, positif. Mana nih yang jawab satu orang aja nih? Positif, positif, positif. Ya, gitu dong, dijawab. Oke, sekarang kita belajar inversion ya. Sebelumnya ada yang pernah dengar inversi? Baru sekarang. Baru sekarang? Wow, really? I don't know, maybe lupa. Yang tahu apa itu inversi? Inversi itu seperti apa sih? Ada yang bisa jelaskan? Dibalik ya, Mizu. Ya, apanya yang dibalik? Posisi subjek ke posisi predikat. Predikat. Kalau ngelihat contohnya. Predikat itu Can. predikat itu verb ya? Iya. Subjek, predikat, Oh objek. iya, Iya. maksudnya. Iya benar. Berarti subjek dan verb dibalik, benar. Melihat contohnya berarti sudah dilihat ya. Oke. Ini ya. Jadi di inversi ini posisi subjek dan verb itu dibalik ya. Jadi subject and verb are inverted in a variety of situations in English. Jadi ada beberapa situasi yang bisa subjek dan verb-nya itu dibalik posisinya. Oke. Untuk contoh inversi itu seperti apa? Salah satunya seperti ini. For the example, he can go to the movie. Itu affirmative sentence atau positive sentence ya. Nah, setelah diinversi dia menjadi can he go to the movie? Tuh, jadi setiap pertanyaan itu adalah bagian dari inversi. Oke ya. Khususnya untuk yang menggunakan auxiliary verb. Tuh, kedua itu ada you would tell me the truth. Setelah diinversi jadi would you tell me the truth? Oke. Jadi verbnya itu would atau can. Subjeknya adalah he atau you di situ ya. Jadi posisi subjek dan verbnya dibalik. Oke, nangkap ya? Oke, sekarang situasi-situasi yang seperti apa sih gitu yang kita hadapi ketika kita melakukan inversi? Oke, there are 5 common situations that we will face for inversion. The first one is question words. What, where, why, how, when, who, whatever, yang pakai ever semua, baru how many, how much, itu yang pasti question words ya. Oke, kemudian the second, after some adverb of place, adverbial place. Apa aja adverbial place, tahu ya? Ada in, ada around, ada on. In Indonesia, for the example, that's kind of adverbial of place, yeah. And then number 3, after negative expressions. And then number 4, in some conditionals or conditional sentence. Have you ever heard about conditional sentence, guys? Hello?
Ya, Mizu. Do you know conditional sentence? Pengandaian ya, Mizu. Yeah, that's right. And then the last one is after some comparison. Oke, perbandingan. Jadi ada nanti conjunction yang dengan menggunakan perbandingan. Oke ya. Oke. Number one, inversion in question words. Oke, kita tadi ada 5 ya. There are 5 situations. Jadi yang pertama ini adalah yang question words. There is some confusion about when to invert the subject and verb after question words. Okay, once these question words like what, where, when, why, how, who, whoever, wherever, however, wherever, whenever, how much, how many, that's kind of question words, introduce a question, the subject and verb that follow are inverted. Oke, jadi kadangkala itu bisa membingungkan kita, tapi kita harus tahu ketika ada question words yang menimbulkan pertanyaan, itu bisa diinversi. Oke, kita lihat contohnya, where are you going? Oke, subjeknya adalah you. Oke, dan verbnya adalah are. Oke, jadi ini adalah bagian dari inversi. Oke. Kemudian, where will you live? When will you live? Kapan kamu akan pergi? Nah, subjeknya mana? Subjeknya you. Verbnya will. Berarti subjeknya di belakang verb. Nah, berarti ini adalah bagian dari inversi juga. Jadi seluruh kalimat tanya itu adalah bagian dari inversi. Oke. Okay, however, when those question words join together to clauses, the subject and the verb that follow are not inverted. Oke, kecuali dia muncul ada 2 klausa digabungkan jadi satu dengan question words. Oke. 2 klausa di tengah-tengahnya menggunakan question word, dia tidak bisa diinversi. Yang setelah question words-nya. Tapi kalau di awalnya, yang di klausa pertamanya dia bentuk kalimat tanya, ya itu sudah bagian dari inversi. Cuman, klausa yang setelah question words tidak bisa diinversi lagi. Oke ya? For the example, I don't know what the homework is. Oke, di klausa kedua, subjeknya ini adalah the homework. Verbnya is. Jadi bukan, I don't know what is the homework. Bukan seperti itu. Tapi, I don't know what the homework is. Karena ini adalah statement ya. Oke, kemudian, when I can leave, I will take the first train. Dia nggak bisa diinversi. Jadi bukan when can I leave, I will take the first train. Bukan seperti itu. Tapi when I can leave. Oke. Karena di sini situasinya dia bukan bertanya ya. Tapi dia mau menyampaikan ketika saya bisa berangkat, saya akan ngambil kereta pertama. Seperti itu. Jadi dia bukan nanya. When can I leave, I will. Bukan seperti itu ya. Tapi when I can leave, I will take the first train. Oke ya. Nanti kalau bingung langsung ditanyakan aja saat itu juga. Jangan tunggu sampai selesai materi, nanti lupa lagi. Oke ya. Oke, for the example. The lawyer asked the client why blah blah blah. Oke, what is the correct answer, guys? He did it. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Charlie. Oke, yang lain? Charlie. Ardia.
Apa Ardia? Charlie. Rizka? Kalau berdasarkan example sebelumnya, kalau inversi berarti beta. Rido? Charlie. Oke, jadi saya ulangin lagi ya. Ketika ada dua klausa dihubungkan dengan WH, question, atau question words, dia tidak bisa diinversi klausa keduanya. Oke, Rizka? Oke, Mizu. Berarti Gimana jawabannya? Mizu? Boleh diulang Mizu? Kalau Oke, jadi ketika ada dua klausa yang digabungkan jadi satu, dia klausa setelah question word-nya tidak bisa diinversi. Oke. Makanya jawabannya yang paling tepat adalah Charlie. Diingat question word-nya ini di tengah-tengah, berarti di setelahnya nggak bisa diinversi. Tapi apakah bisa nanti di awal sini dia menggunakan pertanyaan? Bisa. Contohnya, is that okay if I go? Nah, is that okay? Atau is that okay what you expect? Is that okay when you leave that time? Is that okay when you go that time, when you went that time? Nah, misalnya seperti itu. Is that okay when, apakah itu baik-baik saja ketika kamu pergi waktu itu? Maksudnya seperti itu. Is it okay when you went that time? Nah, ada when. Jadi setelah when ini ketemu you langsung tetap ketemu subjek. Dia nggak bisa diinversi. Tapi di awal di sini dia sudah tanya. Nah, berarti ini bagian dari inversi juga, cuman yang diinversi yang di awal, yang setelah question word-nya nggak bisa. Oke ya? Clear? Oke, lanjut. Oke, ini patterns-nya ya. Okay, when the question word introduce a question, the subject and verb are inverted. Okay, the pattern is question word plus V or verb plus S or subject, and interrogative sign. Okay, yeah. What are they? Okay, and when the question word connects to clauses, the subject and verb that follow are not inverted. Okay, subject, verb, question word, subject, verb. Ya. Atau bisa juga nanti itu kalau misalkan dia di awal verb, subject, question word, subject, verb itu tetap masih bisa juga karena dia ada pertanyaan nanti kalau tanda tanyanya di belakang kalau seperti itu. Oke ya. Sudah? Oke, lanjut ya. Okay. The phone company is not certain when will the new directories be ready. Okay, kenapa dia incorrect? karena setelah will itu verb. Karena Setelah when itu verb. Oke, setelah when itu verb. Jadi harusnya yang correct itu seperti apa? Maybe when the new directors will be ready. Oke, betul ya. The phone company is not certain when the new directories will be ready. Oke, harusnya seperti itu. Karena dia dua klausa yang dihubungkan dengan question word tidak bisa diinversi di klausa setelah question words-nya. Oke ya. Number 2, the professor doesn't understand why so many students did poorly on the exam. Ini sudah benar ya, correct ya.
Number 3, apa jawabannya? Incorrect, Mizu. Harusnya. Harusnya how can a new student get information about parking? Okay, nice. That's right. How can new students get information about parking? Harusnya seperti itu ya. Number 4. Correct, Mizu. Yang lain? Makasih banyak Bang ya. Aduh, ya, satu nih progresnya. Nanti yang Polres coba ini lagi lah. Ya, kalau coba. Oke, jawabannya korek ya. Oke, number 5. Kayaknya incorrect deh, Mizu. Tapi masih ragu. Harusnya. Correct. Kalau ini how the plane can gimana sih? Masih bingung sih nyusun kalimatnya. Pokoknya the plane-nya itu di depan gitu setelah how atau setelah how far. Yang lain? Yang lain kenapa tak bersuara ini loh? Incorrect, Mizu. Harusnya how far the plane can go on gitu ya. Oke, harusnya only the pilot can tell you how far the plane can go on one tank of fuel. Oke ya. How far-nya itu sepaket tetap, jadi nggak bisa dipisahin. Oke, Julie, Ariska. Mizu. Oke, how far, how long itu dia nggak bisa dipisahkan ya. Itu kalau untuk sentence dia sepaket. Oke, next. Oke, tadi kita sudah yang inversion with question words. Sekarang kita masuk poin kedua, inversion with adverbs of place or adverbial of place ya. Oke, after ideas expressing place, the subject and the verb are sometimes inverted. Okay. This can happen with single words expressing place, such as here, there, or nowhere. Tapi bukan mutlak cuman ini ya, ada banyak sebenarnya. Tapi yang pasti yang menandakan bahwa itu adalah adverbial of place. Oke ya, itu sebagai perwakilan aja, representatif untuk katanya, here, there, nowhere. Okay, for the example, here is the book you lent me. Oke. Jadi, here di situ bukan sebagai subjek, tetapi sebagai adverbial of place. Subjeknya adalah the book. Oke, jadi kalau dia kalimat aslinya adalah the book you lent me is here. Oke. Jadi kalau untuk adverbial of place ini, dia inversi itu adverbial of place-nya ini nggak bisa dihilangin. Karena dia harus sepaket dengan kalimatnya, dia adalah bagian dari kalimatnya. Dia nggak bisa dibuang. Jadi kalau dia dibuang, kalimatnya akan menjadi gantung. Tapi kalau dia dibuang, kalimatnya masih utuh, berarti dia bukan inversi. Contohnya, in the classroom, I always study carefully. Nah, misalnya seperti itu. Berarti in the classroom itu dia, walaupun dia adverbial of place, tapi dia bukan penanda inversi. Karena ketika dibuang in the classroom-nya, I always study carefully, tetap bisa membentuk satu kalimat utuh, tanpa kurang apapun, ya kan? Nah, itu maksudnya. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. There are the keys I thought I lost. Jadi kalau kalimat awalnya adalah the keys I thought I lost are there. Oke, kalau there-nya dibuang,
The keys I thought I lost are, nah menggantung dia. Oke ya. Jadi nggak lengkap kalimatnya. Nah, itulah maksudnya inversi. Inversi with adverb of place. Oke, kemudian contoh ketiga. Nowhere have I seen such a beautiful rainbow. Jadi kalimat awalnya, I have seen nowhere such a beautiful rainbow. Jadi saya tidak pernah menemukan dimanapun pelangi yang seindah ini. Maksudnya seperti itu. Kalau nowhere-nya hilang, jadi I have seen such a beautiful rainbow. Jadi kalimatnya kan maknanya itu nggak sama ya. Jadi beda karena itu negatif. Ketika dia dihilangin nowhere-nya, adverb of place yang penanda tempatnya tapi dia negatif gitu, dia kalimatnya jadi positif dong. Saya telah melihat. Berarti maknanya sudah nggak seperti yang di awal. Oke ya. Maksudnya seperti itu. Kemudian inversion also occurs with prepositional phrases, expression, place. Oke, misalnya around. Tadi saya bilang ya, ada here, there, nowhere, around, on, in, at, beyond ya. Oke, around the corner is Peter's house. Nah, kalimat awalnya dia Peter's house is around the corner. Masih utuh ya, dia nggak bisa dibuang around the corner-nya. Oke, kemudian beyond the mountain lies the town where you will live. The town where you live lies beyond the mountain. Oke, itu kalimat utamanya sebelum diinversi. Nah, ini setelah diinversi jadi beyond the mountain lies the town where you will live. Oke, sampai sini nangkap? Clear ya? Nah, ini. No respon ini. Gimana nih? Ngerti enggak? Oke. Lumayan. Kalau masih bingung, kasih langsung bilang bingungnya di mana, biar dijelaskan lagi. Mau coba latihannya begitu. Oke. Ya, Mizu. Biar Berarti- mastiin masih bingung. Berarti so far so good lah ya. Let's see the exercise. Okay, let's see the exercise. Okay, that's nice. Okay, for the example, on the second level of the parking lot, okay, mana jawabannya? Satu persatu deh. Siapa dulu ya? Fahmi. Halo, Fahmi, Brata, Salis. Iya, Mizu. Sebentar. Oke. Yang Charlie mungkin. Oke, Rido. Hello, Rido. Where are you? Delta. Jili, Ariska, Delta, Mizu. Hasanah, Delta, Mizu. Tari. Delta juga deh Mizu. Delta juga deh, Mizu kok ada deh-nya nih. Aku nggak tahu stalls itu artinya apa ya. Oke. Ardia. Delta Mizu. Oke, jadi itu kan on the second level of the parking lot itu adalah adverbial of place. Oke. Kalau misalkan dia alpha is empty misalnya. Empty nggak bisa jadi subjek ya. Empty is on the second level. Maksudnya apa gitu. Begitu juga yang Bravo are empty. Apa maksudnya? Nah, kalau yang Charlie on the second level of the parking lot some empty stalls are. Ini kan inversi ya, inversi. Ini penanda inversi adverbial of place-nya. Nah, berarti harusnya verb dulu baru subjek.
Ya, inversi itu kan dibalik subjek dengan verb. Nah, makanya jawabannya yang paling tepat itu delta. On the second level of the parking lot are some empty stalls. Stalls-nya ini, sekalipun kita nggak tahu artinya, tapi kita bisa tahu ini adalah head noun. Oke. Karena ada some di sini, ada empty di sini, kayaknya adjektif deh kalau empty. Nah, baru pasti ada noun di head phrase-nya. Oke. Nggak mungkin some dia I meet some beautiful. Some beautiful apa? Pasti ada head-nya ya kan? Makanya stalls ini sudah pasti head-nya. Nah, berarti dia jadinya subjeknya adalah some empty stalls are on the second level of the parking lot. Itu kalimat awalnya sebelum diinversi. Oke, jadi jawabannya delta ya. Oke, pahami? Halo, Fahmi? Masih ada? Ya, ya Mizu. Oke ya, begitu ya. Oke, next. Oke, it is important and a bit difficult to understand that the subject and verb will invert after place expression at the beginning of a sentence only when the place expression is necessary to complete the sentence. Oke, jadi kejadiannya itu bisa diinversi jika memang adverbial of place-nya itu benar-benar dibutuhkan untuk melengkapi kalimat. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Contohnya, in the forest are many exotic birds. Dia in the forest-nya nggak bisa dibuang karena dia adalah bagian dari objeknya. Jadi many exotic birds are in the forest, seperti itu. Kan nggak mungkin kalimatnya jadi many exotic birds are. Are apa? In the forest gitu. Nah, kalau contoh yang kedua, in the forest I work for many hours. Nah, berarti in the forest ini bukan penanda inversi karena dia sudah ada di situ lengkap. In the forest-nya kita hapus, dia kalimatnya sudah lengkap. I work for many hours. Kita nggak wajib memasukkan in the forest-nya. Tapi kalau yang di atas, kita wajib memasukkan karena kalau enggak, kalimatnya akan menggantung. Jadi kalau yang di atas kan tadi seperti saya bilang, many exotic birds are in the forest. Thank you. Nah, kalau yang di kedua, in the forest, I work for many hours, enggak mungkin dia in the forest-nya itu wajib melengkapi, enggak ya? Karena dia kalimatnya sudah lengkap. I work for many hours. Jadi dia nggak harus dimasukin, berarti dia nggak perlu diinversi. Dan bukan bagian dari inversi. Oke ya? Oke, next. Nah, ini dia pattern-nya. When a place expression at the front of the sentence is necessary to complete the sentence, ini kata kuncinya necessary ini. The subject and the verb that follows are inverted. Okay. Place, adverbial place, verb, subject. But when a place expression at the front of the sentence contains extra information that is not needed to complete the sentence, the subject and the verb that follow are not inverted. Oke, place, subject, verb. Oke, jadi seperti ini. Dan biasanya ya, setelah adverbial of place-nya itu diberi tanda koma biasanya kalau dia ketemu langsung subjek lagi. Jadi dia kalau ada adverbial of place ketemu pola lengkap berarti dia bukan inversi ya. Tapi kalau kita baca-baca kok dia adverbial of place dia subjeknya belum ada langsung verb berarti dia inversi. Oke? Langsung aja. Oke, in front of the house were some giant trees. Nah, ini dia korek. Kenapa? Karena in front of the house-nya ini nggak bisa dihapus, nggak bisa dibuang. Ini kalau dibuang kalimatnya jadi some giant trees were apa nih? Jadi nggak lengkap ya. Nah, kalau yang kedua, there a big house is on the corner. Kenapa dia incorrect?
Isnya setelah there. Jadi kalimatnya There is a big on the corner. there's a big apa nih? There is a big house Oh, on the oke. corner. Sorry, tadi nggak kebaca Mijo tadi house-nya. Sorry. Oke, jadi dia harusnya there is a big house on the corner. Harusnya seperti itu ya, karena dia inversi. Jadi there di sini bukan ada, tapi di sana. Jadi a big house on the corner is there. Oke. Kita masuk nomor 3. Apa jawabannya? Kalau menurut Rizka sih benar ya Mizu, correct. Yang lain? Correct, Mizu. Mizu. Oke, correct ya. Correct. Oke, number 4. I think incorrect Mizu, but I don't know why. Because is sama that itu kayak bebarengan, kayaknya bikin incorrect deh. Jadi harusnya Harusnya gimana ya? Masih bingung sih nyusun kalimatnya Mizu. ya yang lain. Wow, kita baru sepertiga slide ini loh. Sepertiga dari total slide. Guys, mana? Bingung? Bingung Mizu. Ya. Nah, iya bilang begitu biar nggak terlalu lama kita menunggu. Oke. To the north, the stream is that the settlers will have to cross. Oke, ini kalau diperhatikan dia sebenarnya, ini muka saya kelihatan nggak? Kelihatan Mizu. Kelihatan ya? Oke. Jadi kalimat awalnya dia ini adalah klausanya ini adjective clause. Oke ya. Kemarin adjective clause seperti apa? Dia menerangkan noun ya. Adjective clause-nya berfungsi untuk menjelaskan noun kemarin kan? Iya Mizu. Oke, berarti harusnya dia to the north is the stream that the settlers will have to cross. Jadi that the settler will have to cross itu menjelaskan the stream-nya. Oke, jadi dia terbalik antara the stream dengan is. Oke ya. Kalimat awalnya adalah the stream that the settlers will have to cross is to the north. Oke. Ini kalau kalian ngerasa perlu untuk penjelasannya, ditulis ya, ditulis. Gitu. Oke, number 5. Correct, Mizu. Oke, polanya sama dengan number 4 ya. Kalau yang number 4 dia terbalik, kalau yang number 5 dia sudah tepat. Oke, jadi around the corner are the office that you are trying to find. Jadi kalimat awalnya adalah the office that you are trying to find are around the corner. Oke, itu kalimat awalnya sebelum diinversi. Nah, setelah diinversi jadinya around the corner are the office that you are trying to find. Ini adalah bagian dari adjective clause. Oke ya? Oke, next. Kita lanjutkan saja karena tidak ada pertanyaan yang timbul. Oke, ini kira-kira jawabannya apa nih?
Alpha. Oke, langsung Apa, aja ya. Mizu? Alpha. Nomor 1 jawabannya sudah pasti alpha. Nggak ada yang lain. Number 2. Alpha. Yang lain? Bravo. Yang lain? Kayaknya berapa deh, Mizu? Bravo yang mana tuh? Bravo yang headband? Enggak, salah. Charlie, Mizu. Dear World. Aduh, kirain itu B-nya di bawah. Diperhatikan. Iya ya. Astagfirullah. Oke, tadi yang laki-laki tadi siapa? Ridho kah Fahmi tadi? Saya Fahmi, Mizu, yang Mizu. itu yang B1-nya, ya. Yang satunya Ya, mana Derwer. tuh? Derwer. Iya sih. Iya. Berarti Charlie dong, bukan Nah. Bravo ya? Iya. Oh, itu kebalik. Bukan terbalik. Dia memang A, B, C, D gitu. Oh. Oke, siap. Makanya diperhatikan opsinya ya. Iya, Sinta pendatang baru. Ayo, apa jawabannya? Yang Charlie juga, Coach. Yang Charlie juga. Kenapa jawabannya Charlie? Karena nyambung aja sama kalimatnya. Nyambung aja. Oke, jadi tadi yang jawab alpha, ini dia in 1852. Ini bukan adverbial of place, ini adverbial of time. Oke ya, jadi dia nggak perlu diinversi. Oke, ini bukan penanda inversi adverbial of place-nya yang in 1852 ini. Karena dia nggak harus ada juga ya, Mizu. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa kan ya? Ya, benar sekali. Jadi penandanya itu yang there. Oke, makanya jawabannya there were 100 piano makers in New York alone. Ya. Charlie. Oke, next. Oke, poin ketiga. Kita sudah question word yang pertama, yang kedua adverbial of place, dan yang ketiga ini adalah negative expression. Inversion with negative expressions. The subject and the verb are inverted after certain negatives and related expressions. When negative expressions such as no, not, or never, itu cuma perwakilan aja, nanti akan ada lebih dari itu. Come at the beginning of a sentence, the subject and the verb are inverted. For the example, not once did I miss a question. Tidak sekalipun saya melewatkan pertanyaan. Oke ya. Ingat, negatif. Ada penanda not di depan atau not once, atau nanti akan ada negative expression-nya apa-apa aja, nanti akan ada di slide berikutnya. Ada semua itu, nanti dia bisa diinversi ya. The second example, never has Harry taken a vacation. Never has Harry taken a vacation. And number 3, at no time can the woman talk on the telephone. Oke, seperti itu ya. Oke, when a negative expression appears in front of a subject and verb in the middle of a sentence, nah ini di tengah-tengahnya, the subject and the verb are also inverted. This happen with the negative words neither and nor. Oke, jadi kalau untuk yang di tengah-tengah, dia tetap bisa diinversi, tapi dengan menggunakan negative word-nya itu neither and nor. Pilih, bisa pakai neither, bisa pakai nor. Contohnya, I don't want to go, and neither does Tom. Oke, ada neither di situ, neither does. Tuh, dengan negatif yang pasti ya, negatif. Klausa sebelumnya juga negatif juga, karena dia untuk menyatakan dan tidak juga, maksudnya seperti itu. Yang di awal tidak, yang kedua tidak juga, gitu maksudnya. Makanya I don't want to go, I don't. Nah, berarti saya tidak ingin pergi dan tidak juga Tom, maksudnya seperti itu. Kalau saya ingin pergi tidak juga Tom kan nggak nyambung ya, makanya dia sama-sama negatif. Oke, the second, the president is not attending the meeting.
nor is a vice president. Oke. Tidak juga vice president. Diperhatikan dia setelah penanda negative words-nya, dia ketemunya kalau verbal dengan verbal, nominal dengan nominal. Kalau dia do not want, dia kan verbal ya. Ketemunya does. Kalau is not attending, ketemunya dengan is. Oke. Dia sama-sama verbnya ngikutin dengan yang klausa pertama. Oke, for example, only in extremely dangerous situation. Apa jawabannya? Silahkan dijawab. Ayo, yang bisa kameranya dinyalakan aja, biar saya bisa lihat. Delta, Mizu. Delta. Oke, jawabannya yang paling tepat adalah delta. Betul sekali. Oke, gampang kan ya? Nggak susah ya? Oke, ini dia negative expressions-nya. Ada no, ada not, never, neither, nor, barely, hardly, only, rarely, scarcely, seldom. Ya, semua itu adalah penanda negative expression. Oke. Oke, note-nya, when a negative expressions appear in front of a subject and verb at the beginning of the sentence or in the middle of a sentence, the subject and the verb are inverted. Oke ya. Ingat, negative expression apa-apa aja itu cukup gampang untuk dihafal ini ya, cuman ini. Karena ini artinya sama semua nih. No, not, never, neither, nor. Ini ada barely, hardly, rarely, scarcely, seldom. Hampir sama semua nih, jarang juga nih semua artinya. Only. Only itu berarti ibaratnya itu kayak sedikit sekali gitu mendekati negatif gitu loh ya. Oke, ini untuk patternnya negative expression ketemu verb ketemu subject. Rarely were they so happy. Oke ya. Next. Never the boy wrote to his sisters. Kenapa dia incorrect? Setelah never itu kurang dikasih did kayaknya. Oke, yang lain. Ridho. Iya, dia kurang verb itu, Mizu. Kurang apa? Sesudah negative expression itu semestinya verb dulu baru subjek karena mesti ada inversion. Oke. Ardia. Sorry Mizu, nggak merhatiin sambil kuliah soalnya. Oh gitu. Nanti dibuka-buka lagi YouTube-nya ya. Oke, Fahmi. Halo, iya, Mizu. Gimana? Mungkin yang nomor 1 itu kurang lengkap mungkin, kurang verbnya ya, kalau nggak salah sih. Oke, kurang verbnya harusnya gimana ya? Oke, Hasanah. Ulang did, Mizu. Never Ya. did the boy write to his sisters. Oke, jadi wrote-nya tetap harus diganti jadi verb 1 ya, karena sudah diambil oleh did untuk verb 2-nya ya. Ya. Oke, never did the boy write to his sisters. Harusnya seperti itu. Oke, number 2. On no occasion did they say that to me. Oke, ini pola yang benernya nih. Kalau yang satu ini kan
seperti ini. Ada did, masukin ke sini did, baru verbnya kembali ke verb 1, right, karena sudah diambil oleh did verb 2-nya ya. Oke, number 3, correct or incorrect? Correct, sudah betul. Correct, Mizu. Oke, correct ya. Ini pakai didn't, ini nor did. Oke, correct. Number 4. Incorrect. Kenapa? Ada only ya, penanda infeksi. Jadi harus dibalik. Yang mana? Yang I have. Jadi? Only one in my life. Gone. Does I have. Gone, does I have. Gimana sih? Yang lain. Gone sama, Hah? gone sama I have-nya mesti diinversi Mizu. Jadinya bagaimana? Only once in my life I have gone to New York City. Iya, betul. Only once in my life I have gone to New York City. Iya Mizu. Salah ya? Kalau Rada, only once in my life have gone to New York City. I-nya kemana? Kan udah ada my life. Itu kan sepaket in, ada in-nya, sepaketnya only. Bingung coach. Oke, jadi ini only dia once in my Mizu kalau Rizka sih kayak gini ya, only once in my life have I go to New York City. Have I go? Have I go? Iya, tapi kayaknya nggak nyambung ya. Hampir. Itu kan atau ada have. Gone-nya tetap gone. Gone-nya itu tetap ya. Iya, kan have kan. Have itu penanda perfect. Jadi tetap ketemu verb 3. Jadi harusnya only once in my life have I gone to New York City. Oke? Oke, Mizu. Jadi sama aja dengan yang ini tadi nih. Have, di sini ganti have. Subjeknya apa? I. Nah, karena dia have, dia pakainya verb 3 tetap, gone. Kalau ini kan karena dia pakai did, dia kembali ke verb 1 karena dia verb 2-nya diambil sini. Oke ya. Number 5. Incorrect. Harusnya. He went out of He the went house. out ya. He went out of the house at no time. Dia nggak bisa diinversi ya. Kecuali at no time-nya ini dipindah di depan sini. Baru bisa ya. Oke, clear? Bisa diulangi nggak yang nomor 5 Mizu? Oke. Ini nomor 5, dia nggak bisa dia seperti ini. Did he go out of the house at no time? Ini kalau ini kan harus ada tanda tanya nih kalau begini. Oke. Nah, ini, karena dia ini sentence, dia nggak bisa. Dia harusnya kalimatnya tetap kalimat yang nggak bisa diinversi. He did go ini, did go, karena dia past, dia gunakan langsung verb past-nya. When. He went out of the house at no time. Seperti itu. Harusnya dia nggak bisa diinversi. Kecuali at no time-nya ini dia di depan. Oke. At no time, baru dia bisa seperti ini. Sampai ke house. At no time, did he go out of the house? Nah, itu baru bisa. Oke. Tapi karena dia at no time-nya di belakang sini, dia nggak bisa seperti ini.
Is that clear, Rido? Ya, clear. Oh ya, Mizu, Oke. kalau at no time itu maknanya apa, Mizu? At no time. Dia itu kayak apa ya kalau bahasanya ya? Indonesiakannya itu agak ribet sih. Jadi dia itu kayak kayak cepat kilat gitu loh. Dia kayak tiba-tiba menghilang aja nih. Jadi tiba-tiba pergi kayak gitu loh. Oh, oke, ngerti. Suddenly gitu loh. Langsung main hilang aja, kita nggak tahu kayak gitu loh. Oke ya. Next. Nah ini apa jawabannya? Number 1. Ini kita lanjutkan aja sampai selesai ya, tanggung karena ini inversi ini penting nih. Nanti kalau misalkan ada yang mau ada kelas lagi atau apa, live duluan nggak apa-apa, tapi konfirmasi ya. Oke, apa number 1? Charlie, Charlie, bukan Mizu. Charlie bukan. Charlie. Oke, dilihat baik-baik. Ini sudah ada saya kasih clue loh. Klausa keduanya ini apa nih? Then she changed. Apa nih? Then. Ini tense-nya tenses apa nih? Simple past tense. Pas. Mana yang pas di sini? Yang Charlie. Enggak, ini klausa kedua loh ini klausa kedua. Berarti delta ya, Mizu, jawabannya. Delta, Karena kan dia pas iya. Dia kan Sebenarnya- klausa keduanya dia pas. Nah, ini pas. Berarti klausa pertamanya harusnya pas perfect. Perfect. Yang mana pas perfect di sini? Oh gitu. Delta. Had, Yang delta. Iya, betul sekali. Delta ya. Oke, Oh, number 2. pasangannya ya. Mizu. Ya, benar sekali. Untuk negative expression ya. Ini khusus negative expression aja nih. Number 2. Number 2. Bravo. Yang lain? Delta. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang bravo. Dia pasif di situ ya. Rani doesn't understand. Diingat, why? Why? Ini bukan kalimat yang bisa diinversi. Question word di tengah-tengah. Oke. Nggak bisa diinversi, jadi jangan terkecoh dengan alpha dengan Charlie. Oke, jadi otomatis kalau nggak bravo delta. Nah, dilihat lagi. Rani doesn't understand why bla 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 her apartment. Masa kenapa dia memaksa untuk keluar apartemennya? Dia yang memaksa atau dia yang dipaksa? Dipaksa. Dipaksa atau memaksa? Dipaksa. Dipaksa ya. Makanya jawabannya yang bravo, bukan yang delta. Rani tidak mengerti kenapa dia dipaksa untuk meninggalkan apartemennya, kenapa dipaksa untuk keluar dari apartemennya, bukan memaksa keluar. Oke ya. Next, apa lagi nih jawabannya? Ini kalau yang model-model gini, ini gampang banget nih sebenarnya jawabnya. Langsung kelihatan. Yang bravo. Oke, bravo ya, langsung kelihatan nih. Not until, ini sudah penanda inversi. Not until the 18th century, langsung pilihan jawabannya itu pasti dia ketemu verb di sini. Mana verb? Ini. Bravo. Iya. Jadi hitungan detik itu harusnya langsung ketemu jawabannya. Oke, number 2. Bravo. Apa? Bravo? Bravo. Oke, bravo ya. Rarely has the federal government of the United States ground during a
Republican administration. Langsung kelihatan dia kan? Oke, jadi kalau soal-soal inversi itu seperti ini, dia enak sebenarnya langsung jawabnya. Oke, next. Number 1. Langsung. Alpha. Oke, alpha, betul. Oke, Ardi, good luck buat presentasinya. Oke. Next, number 2. Hardly on weekend. Apa jawabannya? Alpha. Alpha. Ini cepet kan? Enak kan? Gampang jawabannya. Number 3. Bravo. Bravo. Number 4. Belum baca. Itu. Delta. Delta. Oke. Enak kan? Jawabnya kan cepet kan? Gitu aja dia jawabnya kalau inversi ini. Cuman kadang kita nentuinnya ini inversi bukan sih, itu yang agak ribet kadang. Yang ketiga tadi apa? Ini. Did. Oke. Ya. Lanjut. Oke, ya sekarang poin keempat. Sudah mendekati akhir ya, 4 ada 5 tadi. Inversion with conditional sentences. Okay, in certain conditional structures. Nah, ini paling enak nih. Untuk conditional sentence, dia setelah diinversi wajib menggunakan had, should, were. Cuman 3 ini. Nggak ada yang lain. Had, should, were. Menghafalnya gampang ya. Untuk di conditional sentence. Dia inversinya pasti dan harus menggunakan had, should, were. Jadi nggak bisa pakai have, has. Nggak bisa pakai shall, pakai would, apalagi. Tapi penanda untuk conditional pasti ada would dia kan. Cuman untuk yang inversinya bukan menggunakan would-nya, tapi menggunakan should-nya atau had atau were-nya ya. Oke, contohnya, if I had taken more hours, the result would have been better. Oke, setelah diinversi itu if-nya diomit atau dihilangkan, had-nya dipindahkan ke depan. Jadi I-nya di belakang. Jadi verb baru subjek. Oke. Jadinya, had I taken more hours, the result would have been better. Oke. Clear ya? If-nya dihilangin, had-nya pindah ke depan. Kemudian yang kedua, contoh keduanya, I would help you if I were in your position. Oke, if I were, ada if I were, if-nya dihapus, were-nya pindahkan ke depannya I, depannya si subjek. Jadi, I would help you were I in your position. Oke. Nah, kalau dibalik, dia jadi if-nya di depan, if I were in your position, I would help you. Tapi butuh koma di situ ya, kalau if-nya di depan. Nah, setelah diinversi, if-nya dihapus, were-nya pindah ke depan. Were I in your position, I would help you. Begitu juga yang ketiga. If you should show up before 6, just give me a call. Setelah diinversi, if-nya dihapus, should-nya pindah di depannya see you. Should you show up before 6, just give me a call. Oke, gitu ya. Setiap inversi di conditional sentence, if-nya dihilangkan, had atau would atau should-nya ditukar posisinya dengan si subjeknya ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Oke, the report would have been accepted. Oke, mana jawabannya yang paling tepat? Yang delta ya, Coach. Oke, yang lain? Delta. Oke, benar ya yang delta jawabannya. Jadi, the report would have been accepted had more been taken in checking its accuracy. Kalimat awalnya sebelum diinversi, the report would have been accepted if more care had been taken in checking its accuracy. Itu kalimat awalnya ya, sebelum dia diinversi.
Makanya if-nya dihapus, had-nya pindahkan di subjeknya apa more care. Jadinya the report would have been accepted had more care been taken in checking its accuracy. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia. When the verb in the conditional clause is had, should, or were, it is possible to omit if and invert the subject and the verb. Oke, jadi if-nya diomit, verb-nya tukar posisinya dengan subjeknya. Oke ya. Were he here, he would have. Jadi kalimat awalnya berarti dia if he were here, we would have. Itu kalimat awalnya. Nah, makanya setelah diinversi if-nya dihapus, were-nya sama he-nya tukar posisi. Oke, berikutnya it is also possible to keep if then the subject and the verb are not inverted. If he were here, he would have. Nah, ini kalau begini berarti dia kan enggak pola awalnya dia yang enggak diinversi. Nah, kalau diinversi baru nih yang atas nih. If-nya dihapus, were-nya ditukar posisinya ke depan sini dengan subjeknya. Oke ya? Okay, next. Okay, for the exercise. Number 1, were our neighbors a bit more friendly? Ini korek ya, karena awalnya dia pasti if our neighbors were a bit more friendly. Nah, kalimat awalnya pasti begitu. Nah, yang kedua, there are plenty of blankets in the closet if should you get cold during the night. Kenapa dia incorrect? Seharusnya udah nggak ada if lagi. Oke, seharusnya nggak ada if-nya lagi. Oke ya. Atau kalau if itu if you should. Iya, kalau pakai if berarti dia nggak diinversi, should-nya itu dengan you-nya jangan ditukar posisinya ya kan? Jadi harusnya if you should, kalau if-nya mau dipertahankan. Tapi kalau if-nya dibuang, itu sudah benar. Oke ya. Number 3, correct or incorrect? Incorrect. Harusnya. If has nggak ada ini ya gitu. Had he Apa ya? Jadinya apa nih? If had he enough vacation days left this year, he will take 2 full weeks. Had he enough? Bisa nggak? Itu had itu pasangannya tadi ketemu apa? Oh ya, bisa. Di situ ada will. Masa pas perfect Should. nggak bisa ya pas perfect ketemu dengan bukan pas perfect juga ya, dia pas aja ya. Pas ketemu dengan future nggak bisa ya. Jadi harusnya dia nggak perlu diinversi. Jadi if he has enough vacation days, if he has enough vacation days left this year, he will take 2 full weeks off in December. Harusnya begitu. Dia nggak bisa juga diganti jadi had karena di situ ketemunya dengan he will take. Kalau dia pas, dia pasangannya pas perfect ya. Pas perfect. Pas future baru bisa. Maksudnya misalnya
Had he enough vacation days left in this year, he would take. Nah, itu baru bisa, masih bisa. Tapi karena dia ini future, dia harusnya yang present. Makanya if he has enough, masih tetap present, oke ya? Number 4. Correct, incorrect? Correct. Correct. Correct ya. Had we been informed, itu kalimat awalnya adalah if we had been informed. Ya, seperti itu. Jadi dia correct. Number 5. Incorrect. Harusnya. Yang could you help the university if you could help? Oke, benar ya. Harusnya I would like to know if you could help me pack these boxes. Harusnya seperti itu. Dia nggak bisa ini ya. Oke, next. Sedikit lagi, 7 slide lagi. Number 1. Apa jawabannya nih? Yang berapa? Ya, bravo. Mizu. Apa? Bravo. Bravo. Had I known about, I would have hired him. Oke. Jawabannya bravo ya. Oke, number 2. Alpha. Yang lain? Delta, Misu. Delta. Mungkin. Kayaknya Headwood, alpha deh. Headwood itu bagaimana ya? Alpha ya. Kalau delta, dia jadinya kalimatnya gimana? If the professor had would help him, masa gitu? Apakah bisa had ketemu dengan would? Had would? Enggak bisa. Enggak ya? Enggak nih, beda tensis. Enggak bisa ya. Jadi double verb dong, had dengan would help. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat adalah alpha. Jadi kalimat awalnya adalah if the professor had helped past perfect him to understand the material, Adi would have obtained. Oke, gitu ya. Alpha. Next. Nah, ini yang terakhir. Inversion with comparison. Inversion may also occur after a comparison. In this case, the inversion is optional rather than required and is considered a rather formal structure. Oke, contohnya. Jadi kalimat awalnya itu my sister spends more hours in the classroom than John. Nah, than John, more hours than, more than ya. More hours in the classroom than John. Nah, ini than John ini sebenarnya kalimatnya sama dengan than John does. Gitu. Jadi saudara perempuan saya menghabiskan lebih banyak waktu di kelas daripada si John, maksudnya begitu. Yang John lakukan. Ini masih belum diinversi ya, yang 1 sama 2. Nah, setelah diinversi, dia jadi yang ini. My sister spends more hours in the classroom than does John. Setelah comparison-nya, dia ketemu dengan verb-nya. Oke? Oke, guys? Oke, Mizu. Oke. Jadi setelah ketemu comparison-nya, more than, kemudian dia ketemu langsung dengan verb-nya. Itu baru namanya diinversi. Kalau yang atas ini belum diinversi, ini kalimat awalnya, maksudnya dalam kalimat bisa seperti ini aja, atau bisa juga dengan ditambahin das. Kenapa? Karena di sini pakai spends, dia pakai verbal. Makanya dia pakainya verbal juga. Kalau is, atau are, atau were, atau was, dia nanti ketemunya dengan auxiliary juga. Ya, dengan yang nominal. Oke. Okay, next. The result of the current experiment appear to be more consistent than, nah ini. Apa jawabannya?
Yang bravo. Apa Mizu? Ya, ada yang jawab delta. Delta. Oke, dilihat baik-baik. Subjeknya udah ada belum? Udah ada the result. Oke, berarti perlu day lagi nggak? Enggak. Oke, jawabannya berarti bravo ya. The result of the current experiment appears to be more consistent than were the result of any previous test. Oke, jadi jangan jadi double subject nanti kalau pakai day lagi ya. Oke, jawabannya bravo. Kita lanjut. Nah, ini dia patternnya. The subject and the verb may invert after a comparison. The following search are both possible. Oke, subject verb comparison ketemu subject verb. Nah, itu bisa. Tapi itu jadi bukan bagian dari comparison-nya ya. Yang setelah di inversi maksudnya. Setelah diinversi dia yang keduanya. Subject verb comparison verb subject. Oke. Dilihat verbnya dia nih pakai were, dia pakai word juga. Dia nominal ketemu nominal juga ya. Oke, lanjut. Lanjut nggak nih? Lanjut, Coach. Oke, lanjut. Lanjut. Okay, this candidate has received more votes than has any other candidate in previous years. Oke, ini habis comparison-nya ketemu has, ketemu verb. Di sini verb-nya juga pakai has atau masuk ke verbal, berarti benar. Oke, correct. Nah, number 2, kenapa dia incorrect? Oke, Tari, thank you very much. Jangan lupa nanti diperhatikan lagi video YouTube-nya. Mana sudah kabur? Oke, kenapa incorrect? Kenapa Mizu bingung? Bingung? Ya, harusnya diganti were bukan sih, Coach? Oke, were ya, dia harus sama, dia nominal. Dia pakai were, dia were, jangan pakai did. Nominal, ketemunya nominal. Oke ya? Oke, is that clear guys? Oh gitu ya? Nggak bisa ketemu verbal. Nggak bisa, dia harus sama ya. Oke, next, number 3. Incorrect. Incorrect. Harusnya? Verbnya diganti were. Was-nya diganti were? Iya. Kenapa? Kayaknya enggak deh. Dia bukan di bagian was-nya itu, is then-nya itu loh, Mizu. Setelah Kan then harus- ya? Habis Harus then-nya itu ada did. verb. Setelah then ada verb-nya ya? Ini kan the film, subjeknya the film kalau yang pertama. Ketemu was sudah benar, filmnya kan satu nih. The film that we show last night at the festival was far better than were any of the other films. Dan were, ketemu were di sini ya. Ketemu sama-sama nominal. Karena dia plural, makanya pakai were. Oke, number 4. I think correct, Mizu. Oke, correct ya. The last one. Correct, Mizu. Hah? Correct. Correct. Yang lain? Correct. Masa ini Incorrect, Mizu. masa isnya di Kayaknya sini? incorrect deh, Mizu, karena kan as bad as gitu. Ya. Kayaknya dia tuh langsung subjek gitu. Ya nggak sih? Iya, tapi isnya ini yang salah ya. Ngapain dia di sini? I'm afraid that is. I'm afraid that the condition of these tires is as bad as
apa ketemu verb lagi baru the condition of the others kayak gitu. Is-nya ini dipindah ke sini baru ketemu baik itu is ataupun apa lagi itu verb-nya baru ketemu the condition of the others. Oke ya? Iya, Mizu. Verb-nya apa ya, Mizu, kalau sesudah as bad as itu, Mizu? Tepatnya. Bisa is juga sih karena dia kan condition-nya di situ singular walaupun ada others-nya di belakang. Oh, oke, Mizu. Oke, number 1. Jawabannya apa? Ini yang ini alpha, yang ini bravo, ini Charlie, ini delta. Ini alpha, ini bravo, ini Charlie, ini delta. Yuk, Ken yuk, 2 slide lagi yuk. Kita coba. Oke, Fahmi, apa Fahmi? Saya yang Charlie mungkin. Charlie yang at the ini. Iya. Oke, Sinta. Yang delta mungkin. Oke, Rido. Yang delta. Juli, Ariska. Antara delta sama beta sih, Mizu. Kenapa antara? Pilih salah satu. Delta aja deh, Mizu. Karena yang lain juga delta gitu. I think ya. Hasanah, apa? Delta. Harusnya apa, Hasanah? Harusnya. Aku bingung. Masih bingung? Iya, itu yang rada aneh aja di delta, tapi nggak tahu yang benarnya gimana. Oke, Rido, harusnya apa, Dok? Harusnya plural nggak sih? Oke, mantap. Harusnya balance. Itu kan verb-nya are. Ah, iya, benar itu. Gitu. Jadi, among the favorite attractions at the National Air and Space Museum in Washington DC, ini masih adverbial of place ya. Baru ketemu verb, ketemu subjek. Subjeknya ini verbnya plural, berarti subjeknya harusnya plural, the verbs. Oke, number 2. Siapa lagi ini yang oke, Hasanah yang pertama gantian. Yang salahnya apa ya? Bravo kayak. Bravo yang mana nih? Yang alfanya yang mana, Mizu? Yang Alfanya has, bukan yang has. Bravonya so many. yang alfa berarti. Yang Oke. alfa. Rizka. Apa ya? Bentar, Mizu. Kayaknya alpha juga deh, Mizu. Tapi Oke. kayaknya benar. Masih bingung. Fahmi. Kayaknya delta, Mizu. Mungkin. Delta. Interest in. Iya. Oke, Rido. Sepertinya alpha. Sinta. Yang alpha diganti have nggak sih? Ganti have karena subjeknya so many people. People ini plural. So many people have harusnya ya. Oke, Fahmi. Oke, Mizu. Oke, next. Oke, ini cuman penjelasan lanjutan aja tentang inversinya tadi ya. If you don't understand, ask the teacher. Setelah diinversi bisa, should you don't understand? Oke, should you don't understand, ask the teacher. Atau bisa juga pakai were atau had. Nah ini, if I knew the answer, I would tell you. Would.
Were I to know, kenapa dia pakai to know biar nggak double verb? Kan di sini pakai new ya. Kalau misalkan dia dihilangkan if-nya, baru pakai were, baru pakai know aja, were I know. Jadi double verb, were dengan know. Makanya dia ditambahkan to untuk to infinitive untuk menghindari yang namanya double verb. Jadinya were I to know the answer, I will tell you. Ini untuk inversinya. Yang berikutnya, if I had realized that you were coming, I would have met you at the airport. Had I realized, if-nya dihapus, had-nya dipindah ke awal setelah subjek. Had I realized that you were coming, I would have met you at the airport. Oke ya? Clear? Clear, Mizu. Clear. Oke, silakan. Siapa ini yang baca ya? Oke, Ridho. Warisan cita-cita, takdir waktu, dan impian manusia adalah hal yang tidak akan pernah berakhir. Gold de Roger. Mantap ya. Warisan cita-cita, takdir waktu, dan impian manusia adalah hal yang tidak akan pernah berakhir. Itu akan terus berlanjut, akan terus ada. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? That's enough, Mizu. Enough. Is that clear, guys, for you? Clear, Mizu. Okay. Clear, If you have any question later, you can ask me directly or on group. It's okay. It's up to you by PC or on group, yeah. And if you don't really understand about the material that I have given to you until now, maybe you can start to review the materials on YouTube later, ya. Coach, mau tanya boleh? Oke. Yang tentang materi comparative with negative, itu kan komparatifnya ada more dan juga ditambah ER gitu. Nah, terus agak bingung Coach, bedain meaning the most sama extremely. Extremely itu kan sangat. Kalau the most itu kan paling. Oke, Rada? Oke, Coach. Tapi kadang kalau udah di konteks kalimat agak bingung bedainnya. Diingat aja, kalau the most itu superlatif, kalau extremely itu bukan superlatif, tapi dia lebih ke extremely itu very, very gitu loh. Sangat. Jadi ibaratnya kamu ngelihat orang yang ganteng nih, he is extremely handsome, kayak gitu kan? Berarti dia sangat tampan. Tapi kalau kamu bilang he is the most handsome, berarti paling tampan, nggak ada lawannya gitu loh. Berarti yang the most itu yang paling strong ya, Coach? Yang paling, ya. Tapi kalau yang extremely itu sangat. Kalau sangat belum tentu paling. Oh iya, betul. Ya. Terima kasih, Coach. Sama. Oke, ada lagi? Clear, guys? Aman, Coach. Oke. Oke, Ridho, Fahmi, aman? Aman, Mizu. Okay, good. Yeah, as I said before, if you have any question, you can ask me, yeah? Don't hesitate to ask me. If I know the answer, I will answer you directly. But if I don't know, I will try to find it first and then I will answer you. And if I bring my phone, I will answer you directly. But if I don't bring my phone when I go somewhere maybe, and I don't know that you chat me, maybe you have to wait for my answer, yeah. And if you want to know more about this material, you can review the material on YouTube. As I said before, I will share the YouTube directly after this meeting is converted, and then I will post it on YouTube, and you can open it on my YouTube channel. Okay.
I think that's all, guys. Thank you very much for joining the class. I hope you enjoy our class for today, and I hope you can understand not only a little bit, but for the whole material for today. Thank you very much, guys. Have a nice day, and let's close our class by sharing positive, positive, positive. Positive, positive. Positive, positive, positive. positive. Thank you. Thank you. Have a nice day, guys. Thank you, Coach. Have a good day. Yeah, have a good day.